Kwa wale ambao mnanisikiza, najua hii wiki ndio tuko nayo hapa tu, maybe tutaenda mahali pengine, lakini kutakuja wengine, hawa wengine ambayo wanahubiri injili ambayo sio ya Kristo Yesu. Acha tuone John aliwasema namna gani. John chapter 2 verse 18. Verse 18 inasema hivi: watoto, ni wakati wa mwisho, na kama vile mlivyosikia ya kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo ni wengi, wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hao twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Kwa sababu ya hao walikuja, twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Walitoka kwetu, lakini hawakukuwa wetu, maana kama wangelikuwa wetu wangelikaa pamoja nasi, lakini walitoka ili wafunuliwe ya kwamba wote walikuwa wa kwetu. Hawa ni watu ambayo watakuja na injili, ama walikuja na injili wakati Yesu ambayo alikuwa ameacha, akiachia mitume wake kazi ya Mungu. Hawa nao walikuja na walitoka kwa kijiji chao, walitoka kwa mji yao, walitoka kwa nchi yao, lakini hawakukuwa wao. Kwa sababu gani? Injili ambayo walikuja nayo haikukuwa injili ya kumfunua Kristo, na kwa sababu walikuja na injili ambayo sio ya kumfunua Kristo, bado waliitwa wapinga Kristo. Ni wale ambao wamekuja kwa jina la Mungu, lakini hawajakuja na Mungu ndani ya maisha yao. Nitarudia hivyo, wamekuja kwa jina la Mungu, lakini hawajakuja na Mungu ndani ya maisha yao. Na kwa sababu wamekuja kwa jina tu, watafunua kitu kingine ambacho sio Yesu. Najua watu wanafikiria ya kwamba Antichrist atakuja akiwa kimtu kirefu ama giant. Atakuja kama ni kimtu kirefu ambayo ni giant, nayo ataanza kusema mimi ni mpinga Kristo. Listen, huyo anasema ya kwamba hao walijua ya kwamba ni wakati wa mwisho. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna wale walikuja, nao walikuja na injili ambayo ya kupinga Kristo. Hawakukuja wakimfunua Kristo. Watu wanangojea mwisho ya kila kitu, dunia itoke, kila kitu kitoke. Wanasema saa hii ni wakati wa mwisho. Yes, ni wakati wa mwisho, lakini bado hata wakati wa mitume ilikuwa wakati wa mwisho, maana ni wakati wa mwisho wa hiyo generation. Na kwa sababu kila generation iko na mwisho wake, ni lazima pakuje watu ambayo watakuwa ma-Antichrist, na bado watakuja na Biblia, maana watakuja na Biblia kwa jina la Mungu, lakini hawatakuwa wanamfunua Kristo. Ni hao ambao tulisema ya kwamba wanakuja na injili ya maendeleo, wanakuja na injili ya deliverance. Sijasema hizo vitu ni mbaya, lakini kwao ilibadilika injili, ilibadilika gospel, ilibadilika teachings, ilibadilika doctrine. Kile ambacho Mungu angeongeza watu, hicho ndicho watu walifanya doctrine. Na kwa sababu ya hiyo sasa, hao ni wapinga Kristo, na kwa sababu ni wengi, hiyo twajua ya kwamba hii ni wakati wa mwisho. Listen, watu hawajamjua Kristo. Wakiamka asubuhi, fikira yao itaendelea namna gani? Wengine wanafikiria nitaoa namna gani, nitaoleka namna gani, yani kila kitu
wanafikiria ni nini naweza pata siku ya leo, mapato ya kila siku naweza kuwa namna gani. Lakini wale wamemjua Kristo Yesu wanafikiria kitu moja, naweza pata Mungu siku ya leo namna gani, naweza fanya nini siku ya leo nimpendeze namna gani. Hata kama atakuwa kwa kazi yake, lakini maindi yake haiko sana kwa kazi yake, maindi yake iko kwa Mungu. Naweza ishi vizuri na Mungu siku ya leo namna gani? Ni nini naweza fanya siku ya leo nimpendeze Mungu? Maana kuna yule anaweza kuwa hapo kwa kazi yake, lakini anafikiria ni nini naweza pata, ni nini naweza fanya, ni maisha gani naweza ishi ili nimpendeze Mwenyezi Mungu siku ya leo. Na hawa ni watu ambao ni wawili tofauti, wako na roho tofauti, wako na mind tofauti. Na watu bado wanaweza kuwa ni wawili na wanahubiri Injili, lakini tofauti, fikira zao ni tofauti. Mmoja ahubiri Injili akifikiria hivi, ni nini naweza fanya ndio Injili yangu iendelee, nikuje kujenga kanisa kubwa, nikuje kuwa na watu wengi, nikuje kuwa na makanisa mingi. Huyo ni mmoja. Mwingine ahubiri Injili akimulilia Mungu ndani ya moyo wake. Mungu unaweza kupatia mtu mmoja wa kuokoka, kupatia mtu mmoja, kupatia watu wa kubadilika. Yani yeye ni watu wabadilike, sio vitu ambazo atajenga. Maana Mungu hajajituma kujenga makanisa, alijituma nini? Enda mkafundishe watu Injili yangu, enda mkafundishe watu. Hicho ndicho Yesu alitumana duniani, sio kujenga mahospitali kubwa, sio kujenga makanisa kubwa, sio kukuwa na makanisa mingi, lakini ni mtu mmoja. Maana naweza kuwa na watu wengi, makanisa mingi, lakini watu wenyewe hajabadilika, wako na maindi zao, hawajabadilisha maindi zao, fikira zao bado ziko hapa bado kwa hii dunia. Hiyo ni tofauti na watu wawili ama watatu wanaweza kuwa mahali pamoja na bado wanang'ang'ana na kumpendeza Mungu na kuomba Mungu abadilishe maisha yao. Ni tofauti na watu 1000 wote wanaingia kanisani, pesa wako nazo, kila kitu wako nacho, lakini maindi zao hawajabadilisha maindi zao. Yesu akiwaangalia anaona ni kama mahali pa kujifurahisha. Anaona ni kama Churchill, mahali watu wanaenda kucheka, mahali watu wanaenda kujifurahisha. Kwa sababu gani? Hawana desire ya Mungu ndani ya maisha yao. Wao wanaongea Mungu na midomo zao, lakini Mungu hayuko ndani yao, au ni wa Antichrist. Na kwa sababu wamekuja na Injili ambayo ni uongo, hao watu wanaitwa ma-Antichrist. Wamekuja na Injili, lakini Injili sio ya kwetu, Injili sio ya Mungu. Hao walitoka kwetu, lakini sio wa kwetu. Maana wangelikuwa wa kwetu, wangekuwa wako connected na Injili ya yeye ambayo alisulubiwa kwa sababu ya dhambi ya ulimwenguni. Na hii yote inaambatana na watu ambao wameshikilia dunia. Anasema mimi nataka kuwa tajiri fulani, nataka kuwa mtu fulani, nataka kupata hivi. Yani desire ya moyo ya huyu mtu. Hebu siku moja uliza mtu moja, nini unahitaji hapa duniani? Utapata mtu anakwambia nahitaji pesa, nahitaji. Ukimwambia kitu moja atakwambia pesa, lakini ni wachache atakwambia unahitaji Mungu ndani ya maisha yangu. Ni wachache watasema kitu kama hicho. Na bado mtu ambaye, sijasema uliza mtu yote,
Uliza yule mtu ambaye unaona ako committed kwa kanisa, huyo ndiye atakujibu hivyo. Kwa sababu gani? Alipatana na Antichrist, na huyo ni pasta wao ambayo aliwafundisha mambo zingine za kushikana na hii dunia, sio mambo ya ufalme wa mbinguni. Ninasema hapa duniani sio kwetu. Ndio maana Mungu hataki tushikane na hii dunia. Kuchanji maindi zetu, kuchanji roho zetu. Na kama unasikia ndio bubujiko ya moyo wako, ambia Mungu abadilishe moyo wako, ili kile ambacho kitabubujika ndani yako isikue vitu za ulimwenguni, lakini ikuwe Mungu ndani ya maisha yako. Hivyo ndivyo tutampendeza Mungu, hivyo ndivyo tutaishi kwa mapenzi ya Mungu. Mmoja aliniambia ya kwamba ilikuwa aende kwa shamba kufanya kazi zake, lakini akakubali kuacha ili maybe afanye kazi ya Mungu. Na hiyo yote inaonyesha ya kwamba angeshikilia shamba, haingewezekana kile angefanya mbele za Mungu, kuombea watu, hiyo haingewezekana. Lakini kwa sababu alikubali kuacha kitu moja, na bado angeshikilia maybe shamba, ukafanya vitu kwa hiyo shamba yako, utapanda, utaoni sawa, lakini uchumi itakuwa namna gani? Maybe jua itawaka na vitu zako zinyauke. Lakini tukifanya kazi ya Mungu, Mungu ndo anasababisha kila kitu kwa maisha yako kinaendelea. Na yoyote ambaye anapenda dunia, huyo ni adui wa Mungu. Antichrist nimesema watakuja na bado watatuonyesha namna ya kupenda hii dunia. Nimetumia hii jina ni Antichrist kwa sababu wanakuja wakionyesha kwamba ni wetu, lakini sio wetu, bali walitoka kwetu. Kitu kinaonyesha kwamba sio wetu. Injili sio the same. Anaweza kuwa na pesa, anaweza kuwa na iko pasta fulani ama apostle fulani, lakini huyo sio wetu. Kwa sababu gani? Injili alikuja nayo sio ya Kristo Yesu. Ataonekana ni wetu kwa sababu ya injili ambayo amekuja nayo. Ataonekana sio wetu kwa sababu ya injili bado amekuja nayo. Injili ya kuonyesha watu kupenda vitu za ulimwenguni, na bado hawatapenda Mungu kama vile inafaa. Angalia mitume vile waliishi. Huyo ndo maisha sisi tuliitiwa kuishi. Lakini kama tutaenda kinyume na maisha ambayo waliishi, hakika ukweli ni mapenzi ya Mungu haitakuwa ndani yetu. Na kwa sababu watu bado wanaona hivyo, ni lazima waache kitu fulani, huo wanashindwa kupeana hiyo cost. Imagine mtu kama Petro, Yesu akipatana na yeye anamwambia namna gani? Acha kuvua masamaki. Na maybe hiyo ndio ilikuwa mapato yake ya kila siku, nami nitakufanya kuvua watu, na watu maybe hawatampatia pesa, lakini akakubali, akamfuata. Wakati Yesu amekufa, akajua huyu mtu alitudanganya, lakini wakati bado amefufuka, akamkuta bado kwa bahari kama amerudi biashara zake ama amerudi kuvua masamaki. Lakini wakati wamepata Roho Mtakatifu, waliona waendelee kusambaza kile ambacho Yesu alifanya, kwa sababu hiyo ndio kazi walikuwa wameitiwa. Imagine mtu kama Petro hakurudi tena kuvua masamaki, na maybe ako na familia zake, nao walikuwa wanamuona namna gani? Wanaona huyo mtu ni wazimu. Kwa sababu gani? Yeye anaenda kumtangaza Yesu. Lakini hicho ndio kitu ambacho alikuwa ameamua kufanya. Kwa sababu gani? Alikuwa anahurumia watu, kwa sababu mioyo zao zimeshikana na hii dunia.
fikira zao wanafikiria vitu vya ulimwenguni. Ilikuwa lazima hawaonyeshe Yesu na bado hawaonyeshe mahali pengine wataishi, mahali ambapo sio kwa hii dunia. Mwenzangu jana nisema ya kwamba hapa duniani ni kama room ya preparation, mahali ambapo pa kujiandaa. Ni kama wachezaji wa mpira waambiwe watacheza mpira wiki ijayo, hapa katikati ni lazima wajiandae ili wafike kwa hiyo siku ambayo ya kwenda kucheza mpira. Tuko hapa duniani kwa preparation ya salvation, ya mahali ambapo tutaenda. Ni lazima tuishi hapa duniani kwa mapenzi ya Mungu, tusiishi hapa duniani kwa mapenzi ya hii dunia. Na hiyo itakuchukua muda, itakuchukua kujikana kabisa. Ndio maana anasema yoyote ambayo atataka kupata naye bado ajikani. Tuliacha kazi zetu, kazi ambayo tulikuwa tunafanya na bado maybe ingetuingishia pesa mingi, ili tuone ya kwamba tunaweza kuhubiria watu injili ya Kristo. Hatukuwa idle, hatukukosa kazi tunafanya, lakini ilibidi kwanza tusimamishe ili tuanze kulitangaza jina la Mungu. Maana haingewezekana nafanya kazi ya mtu na ingia asubuhi na mpaka na hivi hata saa 4 ama saa 5 ya usiku. Ilikuwa lazima tuache ili tukuche kuanza kuhubiria watu injili ya Kristo. Tuliacha kazi ingetupatia pesa, tukakuja kwa kazi ambayo haidipatii pesa. Kwa sababu tuliacha hivyo, ningetaka muangalie afika miaka fulani Mungu kile ambacho tuliacha atakitupatia kama nyongeza. Kile ambacho tuliacha Mungu atakuja kutupatia, lakini hiyo sio haja ya mioyo zetu. Haja ya mioyo zetu ni tulitangaze jina la Yesu, ili tuone kama kuna mtu mmoja anaweza kubadilisha moyo wake. Katika kitabu cha John, chapter 3 verse 16, kwa sababu kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Waliomwamini Yesu, wao matarajio yao ni maisha ya milele, sio maisha ya hapa duniani tu peke yake. Kile ambacho tunatarajia after preaching, after serving the Lord, tunatarajia ya kwamba Mungu ataturiwade, atatupatia maisha ya milele, tuishi na yeye mahali hakutakuwa na njaa, mahali hakutakuwa na kiu, mahali hakutahitaji transport, mahali hakutakuwa na solo, mahali hakutakuwa na maumivu, mahali tutaishi na Mungu milele. Hiyo ndio tarajio yetu. Ndio maana tukikosa pesa hapa duniani, tukikosa kujenga makanisani hapa duniani, hiyo tuko sawa sisi. Maana matarajio yetu ni reward ama zawadi ambayo tutapata wakati tutamaliza hii safari ya hapa duniani ya kuhubiria watu injili. Ndio maana sisi hatutarajii vitu za hapa duniani, tunatarajia maisha ambayo tutaishi afikahubiria watu injili ya Kristo. Na bado ukikuja ukiwa mhubiri wa injili na utarajia vitu za duniani, ningependa nikwambie ukweli ya kwamba sio miaka mingi utaacha. Kwa sababu gani? Mwaka itaisha, utakumepata pesa. Mwaka wa pili itaisha, utakumepata hiyo pesa. Mwaka wa tatu iishe, waanze kujiambia maybe Mungu hayuko pamoja na mimi. Kwa nini?
matarajio yako haikuwa Mungu, matarajio yako ilikuwa pesa. Na Mungu kama anakupenda atakunyima hiyo pesa ili ujue ya kwamba sio kitu ambacho inafaa utarajie kwa maisha yako. Yeyote ambaye atakuwa mpenzi wa hii dunia na kuangaika usiku na mchana na vitu za ulimwenguni, huyo atakuwa adui wa Mungu. Ni Biblia inasema hivyo. Yakobo, mahali tumesoma chapter 4 verse 4. Na mtu yeyote ambayo atakuwa na hiyo tamaa, John naye anasema hivyo, anasema hivi, hiyo ni tamaa ya mwili na tamaa ya macho na tamaa ya maisha ambayo siyo maisha ya kimungu. Watu hawakuwi na tamaa kwa sababu ya tamaa ambayo iko ndani yao. Wanakuwa na tamaa kwa sababu wamejifanya wapenzi wa hii dunia. Mimi wanasema hivi, hata ukipata hizo pesa zote, nafikiria wenye wako na pesa wako na furaha ambayo nafikiri ukipata hiyo pesa utakuwa nayo. Paulo anasema kama matarajio yetu ndani ya Kristo Yesu ya hapa duniani, sisi ni wa masikini zaidi ya wengine wote. Listen, ningependa kwa wale ambao mnanisikiliza siku ya leo, Mungu atujalie neema. Tumuombe Mungu atusaidie, atoe maindi zetu kwa hii dunia, atoe mioyo zetu kwa hii dunia, atupatie mioyo mipya ya kuona Kristo ndani ya maisha yetu, ya kuona Mungu ndani ya maisha yetu, ili tukiongea tuongee Mungu, ili tukiomba tumuombe Mungu akuje aendelee kuishi ndani ya maisha yetu, aendelee kubadilisha maisha yetu. Lakini kama sio hivyo, tutakuwa tunaenda kanisani, wengine tutakuwa tunahubiri, lakini hatutamuona Mungu. Kwa sababu gani? Mungu anaangalia moyo wako. Ni nini unaenda, kile ambacho unafanya, ni nini umesukuma moyo wako kufanya hicho kitu. Na Mungu ataleta judgment kutokana na kile ambacho anaona ndani ya moyo wako. Kama ulienda kuhubiri kwa sababu ya maendeleo, Mungu atasema huu kuhubiri. Ningesema na yule mtu alikuwa na moyo wa kutafuta, lakini wa kutafuta yeye ni beta zaidi ya mhubiri, kwa sababu yeye wa kutafuta atafanya makosa. Lakini mhubiri wa pesa, huyo anatafuta pesa kwa watu. Hatujakuja kuambia watu ama hatujakuja kuhubiria watu ili watupatie pesa. Tulikuja kuhubiria watu ili wabadilishe nyoyo zao. Mwenye ametuandika, hata kama hamtatupatia pesa, mwenye ametuandika atatulipa. Kuna njia zake mingi za kutulipa. Na wale ambayo wametumwa na pesa, nyoyo zao wamesukuma na pesa, ni lazima wapewe pesa. Wasipopewa pesa, hao hawawezi rudi. Kwa sababu gani? Haja yao ni pesa. Haja yao sio mabadiliko ya binadamu. Haja yao sio watu wapate Yesu ndani ya maisha yao. Lakini sisi tunasema hivi, mtu mmoja aachane na maisha ya hii dunia, hata kifanya kazi yake akuwe na mind ambayo haijashikilia hii dunia. Hivyo ndivyo tutapasiu ama tutapata njia za Mungu, tutapata urahisi wa kufanya kazi ya Mungu, tutaambatana na Mungu. Mungu naye ataishi na sisi na ataendelea kubadilisha maisha yetu. Hiyo ndio sababu watu wako na tamaa ya vitu za ulimwenguni. Naomba Mungu atusaidie. Tamaa ya macho, tamaa ya mwili,
tamaa, kiburi, hiyo iachane na maisha yetu, na hitawezekana kama hatutampokea Yesu akuje aongoze maisha yetu. Wanashangaa watu wakirudisha maneno akisema Bwana Yesu, Bwana Yesu, kuja ndani ya maisha yangu, kuja ndani ya maisha yangu, ongoza maisha yangu, ongoza maisha yangu. Lakini ukishatoka nje hutaki aongoze maisha yako, ilikuwa tu kunena tu, hiyo itakusaidia na nini? Kuwa mfalme wangu, kuwa mfalme wangu, hutaki akuwe mfalme wako, bado unaendelea njia zako ambazo ni tofauti na yeye ambayo angekuongoza. Kuwa mwokozi wangu, lakini hutaki akuokoe. Nataka bado uendelee na salvation ambayo yako wewe mwenyewe. Hutaki uishi kwa mapenzi yake. Akikwambia siku ya leo enda uhubiri, unasema acha nikahubiri. Sasa unataka kuongoza namna gani? Akikwambia siku ya leo usiende kazi, omba, unasema Mungu sina pesa, acha niende kazi, nitaomba kesho. Kumbe kuna shida mahali ilikuwa ifanyike hiyo siku. Mungu alikuwa anataka kuitatua kupitia maombi yako, lakini umeenda kufanya kazi na unataka akuongoze namna gani? Wewe mwenyewe hutaki sauti yako kukupitia, hutaki kusikia kile ambacho anakwambia, lakini unataka ufanye vile wewe unajiambia. Na kwa nini uliingia hiyo maneno? Si basi ungeacha kurudia, kwa sababu ulisema kitu ambacho hauwezi. Ndio maana huwa sipendi wale ambao wanarudisha maneno hao watu. Kwa sababu gani? Mtu atarudia kile ambacho hakijatoka ndani ya moyo wake. Watu wasikize Injili kama katika conviction, mahali amlilie Mungu, amwambie Mungu, badilisha maisha yangu huyo, kwa sababu imetoka ndani ya moyo wake. Hakika huyo mtu ataanza kubadilisha na kwenda kwa uongozi wa Mungu, na Mungu naye akimwongoza na kubali, akisikia sauti ya Mungu na kubali, hata angalia kile ambacho hana, kwa sababu maombi yake imeshatoka kwa vitu za ulimwenguni, nao ameambatana na mapenzi ya Mungu. Mpaka mtu anaanza kuhubiri Injili, anasema mimi nitahubiri mpaka nianze kuendesha magari makubwa makubwa. Listen, Injili ya Kristo ni kupata Yesu ndani ya maisha yako, na akuje ndani yako aongoze maisha yako, ukubaliane na uongozi wake, hata kama itakuwa rahisi, lakini ukubaliane na yeye, kwa sababu yeye anaona mbele zako ni nini iko mbele zako. Hiyo ndio Injili ya Kristo, ya kwamba alikuja akakubali kukufa kwa ajili ya maisha ya ulimwenguni. Maana watu walikuwa wamepotea, maana watu walikuwa wanaishi gizani, mwangaza ikaapia. Neno la ukweli linapatikana ndani ya Kristo Yesu. Salvation ipatikana kwa ajili yangu na wewe. Ndugu yangu, rafiki yangu, kama unanisikiza siku ya leo, ningekuja kukukumbusha ya kwamba kuna yeye alikuja kwa sababu ya upendo wa Mungu, ili maisha ya milele iishi ndani ya maisha yetu, ili tusiangamie jehanamu. Jehanamu haikutengenezewa binadamu, lakini jehanamu ilitengenezewa Shetani na wamalaika wake, lakini sisi makao yetu ni mbinguni. Lakini kwa sababu Shetani yeye hataki kwenda peke yake, anajaribu kudanganya watu wengine wamoja wetu, na anatuma wale ambao ni mapicha ambayo hawajakuja na Injili ya Kristo, ili wengi wao wadanganyike. Na watu watatembea na Biblia, lakini ukisikiza maindi yao, nyoyo zao wanafocus kwa vitu za ulimwenguni. Yani ni kama watumia Biblia
ili wapate vitu za ulimwenguni. Biblia iliandikwa ili tumuone Kristo naye akuje ndani ya maisha yetu. Kama wewe ni mhubiri unanisikiza na bado unahubiria watu na kuwaonyesha maendeleo hapa duniani, ningependa nikuonye kwa jina la Yesu, Mungu aokoe maisha yako. Umepokea kuanzia leo, waanze kuhubiria watu, sio maendeleo ya hii dunia, maana utakuwa unaua watu kiroho, utakuwa unadanganya watu, maana watu watashikilia dunia na upendo wa Mungu ikosekane ndani ya maisha yao. Wakati Yesu alikuwa anafundisha hivyo, Mafarisayo na Masadukayo wao walikuwa wanamchekelea, wanasema huyu ni mtu gani mwenye hataki maendeleo? Lakini wao hawajui ya kwamba kilichomleta sio maendeleo physically, maendeleo spiritual. Kile ambacho kilimleta ni maendeleo ya mtu wa ndani, ya kwamba samehewe dhambi na bado aishi na Mungu, atembee na Mungu, fikira zake ziko kwa Mungu. Mahali ataishi wasikuwe hapa duniani, lakini aishi hapa duniani physically, lakini mtu wa ndani aishi mbinguni, maana fikira zikuwe tofauti na za hapa duniani. Listen, tusipende dunia, maana itasababisha mapenzi ya Mungu ikosekane ndani yetu. Tusipende vitu za ulimwenguni, maana itasababisha upendo wa Mungu ikosekane ndani yetu, na bado itakuletea ndani yako kiburi cha macho, kiburi cha mwili, kiburi cha maisha. Hivyo watu unaanza kuona mtu anaambia watu wengine, mimi ndo niliitwa na Mungu. Kwa nini uliitwa na Mungu? Mimi hata niko na magari, mimi bado niko na makanisa. Listen, haukuitwa na Mungu. Uliitwa na magari, bado uliitwa na manyumba, uliitwa na hizo vitu. Hiyo na kiburi ya mwili, kiburi ya macho, kiburi ya maisha ambayo anaishi. Anaanza kuonyesha yeye ako na masuti mingi, ako na vitu mingi, yani kiburi ndani ya maisha yake. Lakini kwa wale ambayo walimpokea Yesu ndani ya maisha yake, Biblia inasema nini? Hatuna kitu cha kujivunia hapa duniani ijapokuwa kujivunia Yesu ambayo alikuja ndani ya maisha yetu na akabadilisha maisha yetu. Hilo ndo majivuno yetu, ya kwamba tunajivunia Yesu. Yeye alibadilisha maisha yetu, sio vitu ambazo tulipata kwa Yesu, lakini ni kile ambacho alifanya ndani ya maisha yetu. Alibadilisha maisha yangu, akanipatia uwezo ama nguvu, akanifanya servant, akanifanya mfanyakazi wake. Mimi sio mimi nahubiri tena, ni yeye anahubiri ndani yangu. Hicho ndo najivunia tu peke yake, lakini sio manguo niko nazo na sio viatu niko nazo, sio vitu ambazo niko nazo, maana hizo vitu zote hazina nguvu kwa Mungu, bado ziko na mwisho. Shoni bado amesema ya kwamba hizo zote zinapita na dunia yake. Hautamwambia Mungu ati Mungu nilikuwa na watu wengi kanisani, Mungu nilikuwa na makanisa mingi, Mungu nilikuwa nachukua muda mwingi wa kuhubiria watu. Mungu akaangalia ni kitu gani ulikuwa unahubiria hao watu. Ulikuwa unawahubiria maendeleo ya mtu wa ndani, ama ulikuwa unawahubiria maendeleo ya mtu wa nje? Mtu wa nje ako connected na hii dunia. Na ningependa siku ya leo
nimalizie hapa mafundisho ili tumpatie rafiki yangu naye aendelee.